नमस्कार दर्शक बंधु चलतु जान आज कि टॉप न्यूज। जय जगन्नाथ सांग माने आम चैनल को आपण को पुणी थे स्वागत। मृत्यु सह संग्राम करुछि पुओ आउ पुओ को बंचाइबा को साहाय्य मागुछि मां। प्रसिद्ध कंठशिल्पी ह्यूमान सागर स्वास्थ्य अति संकटापन्न हेबा परे एम्स रे भर्ती होइछंती। तेबे मल्टी ऑर्गन प्रभावित होइतिबारु तांकू वेंटिलेटर रे रखा जाइछि। 36 वर्षीय ह्यूमान को राज्य बाहर को नहीं भल चिकित्सा करने को परिवार चाहूले भी अर्थ प्रतिबंधक साजिथिबा कहिसंती परिवार लोके। नवीन ब्रांड रो जुग शेष नुआपड़ा फलाफल राज्य राजनीति पई देइछि नुआ संकेत। बीजेपी रो विजय को नहीं जेतिकी चर्चा नुहे ताठू अधिक चर्चा हेउछि बीजेडी और कांग्रेस रो दुर्बल रणनीति और शोचनीय प्रदर्शन को नहीं। नवीन ब्रांड रो जुग शेष बोली प्रमाण कर नुआपड़ा एहा भी दर्शाई मन इच्छा प्रार्थी चयन और निर्दिष्ट गोष्ठी बा कटोरी ग्रुप को नहीं निर्वाचन परिचालना दल पई एते भयंकर। तेणु वर्तमान आत्मचिंतन और आत्मसमीक्षा करी गोष्ठी कंदल जालरू न बाहरिले दल भांगी जिबा जे थय ताहा भी दर्शाई देइछि नुआपड़ा उपनिर्वाचन। मोदी मुहरे दूतींक प्रशंसा। गुजरात नर्मदा जिल्ला रे आयोजित जनजातीय गौरव दिवस रे जोगदेई देशवासी को संबोधित करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एही अवसर रे ओडिया आदिवासी एथलेट दूती चांद को प्रशंसा करिसंती। दूतींक सफलतार कहानी देशवासी आगरे रखिसंती मोदी आउ कहिसंती जनजाति संप्रदायर झियो एबे अनेक क्षेत्र रे ना कमाइछंती। भारतीय क्रीडा क्षेत्र रे महिलांक योगदान सारा विश्व देखिछि। प्रसिद्ध बक्सर मेरी कॉम आम देश पई अनेक सफलता आनिछंती। एबे बीजेपी टार्गेट रे पश्चिम बंग बिहार रे एनडीए रो प्रचंड विजय को नहीं बीजेपी शिविर रे उत्सवर महल। मोदी मैजिक रो झड़ आगरे लिभिगला आरजेडी लंठन। बिहार विजय परे मोदी कहिसंती पश्चिम बंगरू भी जंगल राज हेबो मूल पतन। बेंगल विजयर रास्ता तैयारी करिछि बिहार बोली विजय उत्सव रे कहिसंती पीएम मोदी। अन्यपटे मोदींक परे गिरिराज सिंह मध्य कहिसंती एबे बिहार जितिलु आगकू पश्चिम बंग मध्य जितिबु। पश्चिम बंग रे बीजेपी रो विजय बाना उड़िबो सेठारु मध्य जंगल राज हटिबो। महिला सशक्तिकरण रे ओडिशार नुआ पदक्षेप। महिला मानंकु आत्मनिर्भर करिबा पई आम सुबाहक योजना आरंभ करिबा एवं एहार सफल कार्यान्वयन पई वाणिज्य एवं परिवहन विभाग राज्य स्तरीय बैंकर्स कमिटी रो सदस्य बैंक गुड़ी को एक बैठक आयोजन करथिले। वाणिज्य एवं परिवहन विभाग रो प्रमुख सचिव श्रीमती उषा पाढ़ी अध्यक्षता रे अनुष्ठित एही बैठक रे राज्य परिवहन कमिशन रो श्री अमिताभ ठाकुर एवं प्रमुख सरकारी एवं घरोई बैंक गुड़िकर वरिष्ठ प्रतिनिधि माने जोग देइथिले। थराइलाणी हाड़ भंगा शीत। चलित वर्ष प्रथम थर पई राज्य रे 6 डिग्री को खसिला पारद। गतकाली सिमिलीगुड़ा ठारे 6.3 डिग्री रात्रि तापमात्रा रेकर्ड होइथिला। 8.2 डिग्री शीतरे थरुची फुलबाणी। 10 सहर रे 12 डिग्री तले रहिछि पारद। 15 डिग्री तले रेकर्ड होइछि ट्विन सिटी भुवनेश्वर और कटक तापमात्रा। उभय सहर रे 14.8 डिग्री पारद रेकर्ड होइछि। आसंता 2 सप्ताह पर्यंत राज्य रे शीतलहरी रहिबो सेनेई सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। राति पाहिले ओडिशा को पुंजीनिवेशर सुओ। सेपटे राज्य रे बढ़ुछि बंधुक बेपार। चिंता बढ़ाइलाणी बेआईन बंधुक कारोबार। आज भुवनेश्वर 2 जन बिहारी बंधुक बेपारी को धरिछि कमिशनरेट पुलिस। सेमानंक निकटरू गोटिए कार्बाइन और 5टी पिस्तल जबत होइछि।
ସେପଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢୁଛି ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ କାରବାର। ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିପୁଳ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଇଣ୍ଡିଆ ୱିମେନ୍ସ ଟିମ୍ର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କ ୱେଡିଂ କାର୍ଡ ଭାଇରାଲ। ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ଏବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନାଙ୍କ ବିବାହ ତାରିଖ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉପ ଅଧିନାୟକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦନା ନଭେମ୍ବର 23 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଲାଶ ମୁଛଲଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ରିଟେନସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଜାରି କଲେ 10 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ। ଆଇପିଏଲ୍ 2026 ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତି। 2026 ପୂର୍ବରୁ ମିନି ଆକ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ରିଟେନସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତ 10 ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ରିଟେନସନ୍ ତାଲିକା ଦାଖଲ କରିଦେଇଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ନଭେମ୍ବର 14ରୁ କୋଲକାତାରେ ଇଡେନ ଗାର୍ଡନରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଖେଳ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଆଘାତ ଦଳର ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କାଳ ସାଜିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଥଣ୍ଡା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଉ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏନସିଆର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ମାନ ପୁଣି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଚିନ୍ତାଜନକ ସ୍ଥିରରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ପୁଣି ଥରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଭରେ ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ AQI 400 ଉପରେ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଟ 34ଟି ଅଞ୍ଚଳ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଅଛି।